हाय फ्रेंड्स मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुँची मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक पाखक नहीं आसी प्रभु श्री रामचंद्र तेबे सीता किपरि अलगा होइतिले लोकों कथार आसी धोबा धोबणी कली को देखि प्रभु श्रीराम किपरि निजर राजधर्म पालन करने को जाई निज पत्नी देवी सीता को निज ठारू अलगा करथिले। एही कथा उपरे आसंतु आजिर विषय वस्तु को मन दे शुणिबा और किपरि देवी सीता वाल्मीकि ऋषि आश्रम लव और कुश नाम दुईटी जाँला संतान को जन्म देइथिले ताहा भी जानिबा। जेतेबेले रावण ठारू माता सीता को उद्धार करी प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण और श्री हनुमान अयोध्या को प्रत्यावर्तन करथिले सेतेबेले राज्यवासी खुशी रे मग्न हो जाइथिले ओ प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्यार राजसिंहासन आरोहण करथिले। एही कारणरू से निज पुरवासी मानकर सुख दुखरे भागीदार हेबा पई साधारण लोकटीर वेशभूषा होई से नगर भ्रमण रे बाहरी पड़िथिले। एही समय रे एक घरे धोबा धोबणी दुई जण कली करिबार देखि से अटकी जाइथिले। धोबा धोबणी कली रे माता सीता उपरे उठाउथिबा आंगुली को देखि से बुझी पारिथिले जे सीता अग्नि परीक्षा देबा सत्वे लोकंक मनरू सीता प्रति संदेह को से दूर करि पारि नाहंती। तेणु से निजर राजधर्म को पालन करने को जाई से देवी सीता को परित्याग करथिले। से लक्ष्मण द्वारा देवी सीता को भ्रमण रे पठाई देई लक्ष्मण को आदेश देइथिले जे देवी सीता को अरण्य मध्य छाड़ी फेरी आसिबा पाई और लक्ष्मण मध्य प्रभु श्री राम आदेश रे सही कार्य को करथिले। किंतु से मनरे अत्यंत दुखी थिले कारण देवी सीता को लक्ष्मण निज माता ठारू भी अत्यंत अधिक भल पाउथिले। अरण्य मध्य माता सीता एकुटिया रोदन करिबा समय रे से ऋषि वाल्मीकि सहित भेट होइथिले और ऋषि वाल्मीकि तांको निजर पुत्री स्वरूप ग्रहण करी निज आश्रम रे आश्रय देइथिले। तपोवन रे सीता ऋषि वाल्मीकि आश्रम रे आश्रय पाती और सीता सेठारे दुईटी जाँला संतान पुत्रों को जन्म दियंती। तांको नाम लव और कुश रखा जाई थाए। आश्रम रे अनेक प्रशिक्षण दे सेमानंको शक्तिशाली तथा ज्ञानी करा जाई थाए। सेमाने धनुर्विद्या वेद तथा अन्य ज्ञान रे पारंगम होई थांती। अशोक वाटिकारे रावणक निकटरे जीवन काटिथिबारु देवी सीतांक उपरे अयोध्यार जनसाधारण मध्य संदेह उत्पन्न होइथिला। एक धोबा सीतांक चरित्र को उल्लेख करी किछि कथा कहिथिला जहा राजा रामंक कानरे पहुँचीथिला। प्रभु श्री राम एहा मान्य करथिले जे तांको वैवाहिक जीवन ठारू राज्य एवं राजधर्म महत्व अत्यधिक। तेणु जनसाधारणकर विश्वास भांगिबाकू न देई सीतांकु अयोध्यारू निष्कासन करिवार निष्पत्ति नेइथिले। कथा माता सीतांक मनरे आघात सृष्टि करथिले मध्य से तपोवन रे याकू प्रभु श्री रामंक आदेश मानि निज पुत्र मानंक सहित खुशी रे जीवन अतिबाहित करुथिले। से एक अलिअली राजकन्या होइथिले मध्य से आश्रम रे थाई आश्रमवासी मानंकर नित्यकर्म जेपरि होइथाए ताहाकू पालन करुथिले। प्रभु श्रीराम तांका राज्य शक्ति को संप्रसारण करिबा पई अश्वमेध यज्ञ आरंभ कले। एही यज्ञ रे एक अश्व को मुक्त करागला। अश्व जेउठिके जाए सेठार राजा को अदम्भ सूचना देबाकू पड़ी थाए। अश्व आश्रम पहुँचला परे लव और कुश ताहाकू रोकिले। एहारे एक युद्ध हैला।
ଏକ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହାରେ ଏକ ଖୁସିଭରା ପୁନର୍ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଲବ ଓ କୁଶ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୁଅ ଥିବା କଥା ସମାଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ। ସୀତାମାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ପତିବ୍ରତା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରଖିବା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ସଂଶୟର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୀତା ଶେଷରେ ଆଉ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତାହାରେ ଅପମାନ ଭରିତ ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତରୁ ମାଟିରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଆସ୍ଥା ରଖି ଦେବୀ ସୀତା ମାଟିରେ ବସି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ ମହିଳା ଅଟେ ଏବଂ ମୋର ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ତେବେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ମୋତେ ନିଜ କୋଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସୀତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ମାଟି ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ନିଜ କୋଳକୁ ବାହାରି ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ସୀତା ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଲବକୁଶ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରବାସୀ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲବକୁଶ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ଲୀନ ହେବାର ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଏହି କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଃଖଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏକଦମ ଭାବ ବିଲବିଲ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସୀତା ଆଉ କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସୀତାଙ୍କ ଦେହୀ ଉପସ୍ଥିତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଗାଥା ସଦାରୁ ଅବିନାଶୀ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପରେ ସୀତା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦୁନିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ଲାଗି ଭୂମି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଏକ ମାନବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଭାବନା ଭରା କାହାଣୀ, ଯାହା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲଢ଼େଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଘଟଣା ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ସତ୍ୟତା ଓ ସହନଶୀଳତାର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପାଠ ଦିଏ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରବଳ ରହିଥାଏ। ଓ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ରାଜଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ମାତା ସୀତା ନିଜର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଫଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଏକାକୀ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମନେ ପକାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।